Patawpon ba ano? Isdang malabon guys. Maklaro. Oh. Ah. Buinasong yung taga-Tibanban ba oh? Oh, ha? Oh. Ha? Ganiha pa ning buntag naglutang ha, alas 6 sa buntag. Isa ng oras ron. Oh. Nahimo ng hunasan ng kuano. Nahimo ng hunasan. Oh. Ganiha pa na Boss Berting. Ah. Duhay sulod sa balde Boss Berting, nya tulo ilawakli. Ha? Oh. Oh. Ano yung isda dres talomo? Ano? Murumuro ni, murumuro. Uy, napaday dito na ano? Napaday oh. Labi. Napadre oh. Padre ha, unahan. O gani. Okay naman ka kana diya. Abante na mo mga komprador. Kay naidaghan dire. Oh. Abante na mga komprador. Raw. Oh. Raw. Ba. Ersa na Brad, Ersa Brad. Ersa Brad, Ersa. Ersa Brad, apa Brad? Oh, dagham kayo na ha, oh. Oh. Wala ni. Oh. Sa pero momon. Ika sa puta. Til. Til karabaw. Oh, kadaghan kayo na, oh. Oh. Ayan na. Ano mo lagi hakot lagi ni? Kuhay la basiro? Kana din. Yang basiro na. Ano mo yung basiro ni? Dalhin na po ito dari tikas. Murumuro ha, dagsang murumuro. Nahubsa naman ni Dre napita. Oy, oh. Sa una, law man kayo ni Dre. Karon hubas naman, oh. Mabaw na kayo. No. Daghan-daghan po lahat dito. Mas daghan po dito, oh. Grabe sa talaw mo, ha? Talaw mo. Oh, nahubsa naman na diri dayo. Oh, hubas na. Laom kayo ni sa una diri ba? Ang mga pambot na nga. Oh. Kita ni mo na, oh. Diri na punta. Ito, nangatagak-tagak na, oh. Tura. Tagak-tagak na ha, oh. Oh. Oh, apa na, daghan pa kayo. Tama tayo dong ha. Oh. Isa. Rog, labat rog. Mana dan ako to, bro. Pag hinainan mo kain sa inyo. Oy. Boss. Basta ngumpra ka, boss. Tapos dagang kayo. Oh. Ting, pag hinainan, Dili lang. ting, pag hinainan.